अब मोरागारा अरुणाचल प्रदेश का बॉक्सर का समय आ गया। देखते हैं रिंग में क्या करते हैं। नॉट अ सपोर्टर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, he'll be representing Arunachal Police right now in 25 bouts. Gomengara gearing up for the boxing. Arunachal Pradesh versus Telangana. Very soon the match will start. और हमारे कोचेस के साथ सारे ब्लू अरुणाचल एंड रेड तेलंगाना। और नाइस डोमिनेंस, अच्छा नाइस नाइस, बढ़िया बढ़िया गोमेन, ओ नाइस, यस व्हाट अ डोमिनेंस। बढ़िया बढ़िया गोमेन, नाइस। बहुत सुंदर गोमेन। మూడు టెన్లు ఉన్నాయి, రెండు టెన్లు ఉన్నాయి. గది కాదు, అది కాదు, ఇక్కడ టోటల్ అదే ఇంటి 10. ఫస్ట్ రెండు, మళ్ళీ ఫోర్త్ రెండు.